عليكم ومرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم. الفيديو تاع اليوم غادي تكون عباره عن قراءه هذا النص لو غوا دي زوازو ونجاوب على الاسئله نتاعو. ولكن قبل ما نبداو هذا الفيديو ما تنساوش ديروا ابوني، تضغطوا على جرس ابوني والزر الاحمر وتفعلوا الجرس لحداه وضغطوا لايك باش تشجعوني بزاف باش نستمر في هذه الفيديوهات من انواع الفيديوهات. ولا بغيتوا انواع جديده من الفيديوهات مثلا نبقى ندير هذاك العرب، مثلا الا بغيتو نبقى ندير هذاك الفيديوهات ديال التحديات وداك الشيء قولوا لي في لي كومونتير ولا قولوا لي في الانستغرام ديالي نخليه لكم لتحت في لا ديسكريبسيون. وبلا ما نطول عليكم يلا نبداو لا فيديو. Restituer un conte, le roi des oiseaux. Les oiseaux se réunirent un jour pour choisir un roi. Il en vint de tous les pays, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Qui serait roi? L'aigle proposa le plus fort, l'autruche le plus rapide, le paon le plus gracieux, le rossignol le meilleur chanteur. Après un beau tapage, il fut décidé que sera roi l'oiseau qui volerait le plus haut. Sur un signal, les oiseaux partirent vers le ciel bleu. Le moineau, la pie, le rossignol, le chardonneret furent bientôt fatigués. Le corbeau descendit en faisant croix. L'hirondelle au vol rapide s'avoua vaincue. Il ne resta plus dans l'azur que l'aigle aux ailes puissantes. L'oiseau montait toujours. Bien sûr, il était roi, mais un Suisse le fit tressaillir. Qui donc chantait plus haut que lui? C'était un tout petit oiseau, le plus petit de tous, qui n'ayant pour force que la ruse. C'était au départ installé sur un dos. Il fallut bien le reconnaître roi, mais il était si petit qu'on l'appelait le petit roi au roitelet. بالمناسبة إلا بغيتوني مثلا نبقى نشرح لكم النص ولا المفردات اللي فيه كلمات اللي فيه يعني ما فهمتوهاش تكون بالفرنسي ما فهمتوهاش بغيتو نبقى نترجموها ونفهم ندير لكم نشرح لكم هاد المفردات والنص مزيان قولوا لي في التعليق في لي كومونتير اولا في الانستغرام في لاباج ديال الانستغرام كيف ما قلت لك في اول فيديو راه الانستغرام ديالي لتحت في لا ديسكريبسيون. المهم دابا نجاوب على الاسئله. 1. Quels sont les différents personnages de ce conte? Les personnages de ce conte sont l'aigle, l'autruche, le rossignol, le moineau, la pie, le chardonneret, le corbeau, l'hirondelle et le roitelet. Pour quelles raisons se réunissent-ils? Ils se réunissent pour choisir un roi. Qu'ont donc proposé l'aigle, l'autruche, le paon, le rossignol? عندنا جاوبنا في النص طبعا. L'aigle proposa le plus fort, l'autruche le plus rapide, le paon le plus gracieux, le rossignol le meilleur chanteur. هذا هو الجواب ديال هاد السؤال 3. Pourquoi font-ils chacun une proposition différente? Chacun fait une proposition différente, espérant devenir un roi. Qu'est-ce qui a été décidé en fin de compte? Il a été décidé de choisir comme un roi un tout petit oiseau, le plus petit de tout, qui n'ayant pour force que la ruse, s'était au départ installé sur un dos. Quels sont les oiseaux qui furent les premiers fatigués? Les oiseaux qui furent les premiers fatigués sont le moineau, le pie, le rossignol et le chardonneret. Quel avantage l'aigle possède-t-il par rapport aux autres? L'aigle a des ailes puissantes qui lui permettent de voler longtemps et très haut. Qui a vaincu l'aigle et comment? Le roitelet qui a vaincu l'aigle. Comment? Il l'a vaincu en employant une ruse et en s'installant au départ sur le dos de l'aigle. La question 9. Quelle a été sa récompense après avoir réussi l'épreuve? Sa récompense est d'être choisi comme un roi. يعني الجائزة. كما قلت لكم بغيت نشرح لكم المفردات قولوا لي في لي كومونتير ولا في لاباج انستغرام ديالي. ما تنساوش ابوني هذاك الجرس الاحمر وتفعلوا هذاك الزر الاحمر وتفعلوا الجرس اللي حداه وما تنساوش لايك وهكذا كيكون سالا لا فيديو تاعنا. ما تنساوش تلقوا شي كومونتير تعبروا فيه على كيفاش جاكم لا فيديو. بلا ما نطول عليكم باي سنتلاقاو في لا فيديو الجايه.